أرأست زينا عب بوليتيكا بزتفترة أجمع مدبات حزب منجستنا بأوانهم كيف تسمو يجبرالو تباهلو بقيتاتشو ردا زمرح ودب ديمقراطياوي سمرة تجراي لو معمت أب كل التجراي ما مسرتي جوباي وكان زكايد أفليتو محبراون قطباون أجمعات سب مويات عنا تجراي نمفتاح تبوت نايت كل العغمي بمجنزاب زكال كله كسر رحيو أب نيجيريا بوفج نايز موتو سبات قطري حدا 210 بزحو زبلون كالوتن سلامتنا ببزلهم ويبزحكم كبرات خطافتي أقسماويان مرخب حفاش لومون كم تلمود كاب تجراي كساب عالم لخافت أما صوري حبريتا نباخم كنغربنا نفيديونا لايك channelنا سبسكرايب بمقبار أبال بيت سبنا يخونو أقسماويان مرخب حفاش نقحات نقدم أب بوليتيكا بزتفترة أجمع مدبات حزب منجستن بأوانهم كيف تسمو يجبر كمزلو تجليزو بوليتيكاوي الرأي أفلالاي بمفتارو سعيبو ناي حزب منجستن مدبات بتلمو مسارات نكيف تسم عنكفات كوينو كان زغطالة وانا محداري كفلكة مع عد حقي آيت إلاس كيروس قاليزوم بسنكي بوليتيكاوي الرأي أب كلتا مجموعو زحالفة كلتا عمت باخينويو حبرات سابك رخبو زقباق القالوت عيرخبن بز مسارات قبائي زي كايدن بزبل مخنات كبيد تتعنو النابتحو يركبيلو آيت إلاس سروع قبائي بيت مخريك فلكة مع عد حقي أفتات ما تشعت أوارح نمجمجم مدب حيزو كان زنبرن بسنكتي أمرار حازي مكراو سعيبو كنا وحكام زتاجبرون حبيروم بانتارو دمايبلو آيت إلاس عفو قبائي مكتل عفو قبائي وانا محدارن بريزيدنت بيت فردن كامون مبزحتهم عبال بيت مخري أبزي ترخبلون ترى حقا منجستي بزخونة أقبابن حادنت حزب تجراي زرق أكايدا كم زخونة حزبي كردو يقبايلهم ناي حزبن منجستن مدب معخل تغيرو كسرحن كاب عنيني وطينا حزبي قبو قلقالوت كراكب رب يدن كبلو تاويعهم بيت مخرنا مدباتو بزتتحازلهم جزا قدب كيف تسامو بزتفلالي أقات عمتات زعنتو إنا بتحه يقواتتلو كبلا عفو قبائي بيت مخري كفلكة مع عد حقي ويزارو فكرته في الساعة تزاريبن ما انت ربها عدن حزبن تباهيلو سخني الكام حساب يدليو زملكتهم لعلوت أكلات سعبين بونا تجنزبهم معلبي خجبرلو ويزارو فكرته في الساعة تأوعن كبل حابريتان ركبن كفلكة مع عد حقي تأبزيبولو بخالق وجن دما كانتبا كتما مغلا دكتور الرداي برها عبد صحفو دبدابي وانا محداري كفلكة مع عد حق زخونو آيت إلاس كيروس بمسارة بيت مخري كفلكة مع عد حقي إسراء قنبت كلت شحن 17 متمرت بزكايدو مبل 30 سرع قبائي كاب حلافنتهم كل علو كان زتوسنن عبت اوان كاب زتمرتو عفو قبائي دبدابي بزحنا له سلازخونه بيت مخري زلعلو ام محداري هافتن حزبن منجستن كام محدرن كمرحن سلازي يخل منجستاوي سرحتكم بيت مخري نزوكلو كتركبو نافلت إبل بقيتاتشو ردا زمراح ودب ديمقراطياوي سمرة تجراي لوم عمت أب كل تجراي ما مسرتي قبائي وكان زكايد أفليتو كاب مسرتي عبالات تودب أستاد حدميتي كاب حوحات زوجو كان زخونو تحبيرو بايتا قيتاتشو ردا زمراحن ببهيراوي بورد مرزا أقدمو زت أدقن حدش ديمقراطياوي سمرة تجراي بارتي أب زعمت أب كل تجراي ما مسرتي وعلى كان زكايد ون أفليتو الله اتودب لوم 23 قنبت كلت شحن 17 متمرت أب أديس أبا هوتيل شاراتن فلاماي غازيطاوي مغلطي هيبولو أب مغلطيو كابورد مرصا غيزاوي فقاد كان زرخبه غليصو اتي حدش ودب بوليتيكاوي مسرح تግራይ ናብ ጉጉይ አንፈት ይخيد ስለዘሎ ለውጢ ያድልዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ሓድሽን ዝተፈላልየን ሓሳባት ዘለዎ ውድብ መምስራት ከም ዘድልውን ተገሊጹ እቲ መግለጺ ዝሃቡ ሓላፊ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን እቲ ውድብ ኣይተ ረዳይ ሓለፎም እንትኾኑ መስራቲ እቲ ውድብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብሰንኪ ሕማም ነቲ መግለጺ ክህቡ ከም ዘይከኣሉ ገሊጾም ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ እቲ ክልል ኣብ ዓሚቕ ቅልውላዊ ዘሎ ዝብል ሓሳብ ናብ ኩሎም ለውጢ ዝደልዩ ሰባት ከዘርግሕ ጸኒሑ እዩ ከምኡውን ትግራይ ሓድሽ ለውጢ የድልያ እዩ ብዝብል እምነት ዝተፈጠረ ሓድሽ ውድብ ምዃኑውን ኣብሪሁ ሓሳበለኒ ዝበለ ዝኾነ ትግራዋይ ሕግን ደንብን እንተደኣ ተቐቢሉ ናብቲ ውድብ ክጽምበር
ክግበር ከም ዝኽእልውን ኣብቲ መግለጺ ተሓቢሩ ኣይተረዳይ ካብ ዝመጽእ ሶኒ ጀሚሩ እቲ ውድብ ካብ ክልል ክሳብ ቀበሌ ዝበጽሕ ውዳበታት ብምምስራትን ኣባላት ብምምልማልን ክጅምር ምዃኑ ገሊጾም ቀድሚ ሕዚ ኣባል ሕወሓት ነይሩ ለውጥ ንዝደልውን ኣባል ምዃን ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ኣባላት ሕወሓት ዝኾኑ መናእሰይን ካብ ትግራይ ወጻኢ ተወለድቲ ትግራይን ኣባላት እቲ ውድብ ንክኾኑ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣስታት 100 ካብ መስረቲ ኣባላት እቲ ውድብ ካብ ሕወሓት ዝወፁ እንትኾኑ ካብዚኦም ልዕሊ 900 ኣብ ትግራይ ከም ዝርከቡውን ኣይተረዳኢ ኣረዲኦም እቲ ውድብ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከም ዘካይድን ብተወሳኺ እዚ ክረምቲ ቅድሚ ምዝዛሙ ኣብ ትግራይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከም ዘካየድ ኣብቲ መግለጺ ኣፍሊጡሎ ብሄራዊ ቦርድ ሞረፃ ኢትዮጵያ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተመስረተ ሓድሽ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጊዜያዊ ፍቃድ ምዝገባ ፖለቲካዊ ውድባት ከም ዝተወሃበ ይፍለጥ ኣብ ትግራይ ስደት መናእሰይ ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ብርኪ በፂሑ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዘይምዕሪ ምሕደራ ዝንህር ዘሎ ስደት መናእሰይን ከም ክልል መፍረያይ ሓይሊ ሰብ ትስእነሉን ኢሉ ድማ ናብ ሓደጋ ትወድቀሉ ዕድል ጥጡሕ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ነዚ ዝተሓበረ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ምስ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ብምትሕብባር 23 ጉንበት 2017 ዓ.ም ኣብ መዳይ ምክልኻል ስደት መናእሰይ መሰረት ዝገበረ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ኣብ ዝተገበረ መድረኽ ዘተ እዩ ነዚ ኣመልኪቶም ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣይተሓይሽ ስባጋድስ ከም ዝበልዎ ኣብ ትግራይ ስደት መናእሰይ ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ብርኪ በፂሑ ከም ዝርከብ ብምሕባር ነዚ ንምዕጋት ድማ ግደ ኩሉ ኣካል ከም ዝኾነ ብምርዳእ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ መሓውር መንግስቲ ኮነ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ብምንባብ ብትኹረት ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣረዲኦም መንእሰይ ትግራይ በብዙሓት ምኽንያታት ኣብ ስጋት ከም ዘሎ ዝሓበሩ ኣይተሓይሽ መንእሰይ ኣልባ ዝኾነት ትግራይ ድማ ከይዱ ውድቀት ከም ዝኾነ ብምርዳእ ብፍላይ ድማ ብመሪሕነቱ ኣንጸርጺሩ እግሩ ናብ ዘምርሖ ስደት ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ሱቂልካ ምርኣይ ሓላፍነት ዝጎደለ ኣካይዳ ከም ዝኾነ ብምርዳእ በስደት ዝሳቀ ዘሎ መንእሰይ ድማ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ዝበልዐሉ ጥጡሕ ባይታ ምፍጣር ግደ መሪሕነት ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም ኣብ ትግራይ ብምኽንያት ዘይምዕሪ ምሕደራ ዝወለዶ ስደት ስእነት ስራሕ ኩናትን ካልኦት ምኽንያታትን ዝወለዶም በብዕለቱ ብናህሪ ዓይን ዕሙተይ ፍልሰት ይዛይድ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ኣይተሓይሽ ብምዃኑ ድማ ከም ትግራይ ዘሎ ፍልሰት ከምዚ ተቐፂሉ ቁፅሪ መፍረያይ ሓይሊ ዝኾነ መንእሰይ ዝሰኣነሉ ጥራሕ ዘይኾነስ ትግራይ ከም ክልል መፍረይ ሓይሊ ሰብ ትስእነሉን ኢሉ ድማ ናብ ሓደጋ ትወድቀሉ ዕድል ጥጡሕ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ብምዃኑ ድማ ዘለው ውሽጣዊ ጸገማት ብዘይወዓል ሕደር ብዝተዋደደ መንገዲ ብምፍታሽ ዘላቂ መፍትሒ ክቕመጠሉ ከም ዝግባእን ኣብሪሆም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ብወገኖም ዕላማ እቲ መድረኽ ተሳተፍቲ ኣካላት ዘሎ ጸገም ብምርዳእ ኣብ ምቕራፍ ፍልሰት መናእሰይ ሓላፍነት ብምውሳድን ተናቢብኻ ብምስራሕን ከም ዝኾነ ሓቢሮም ዘሎ ስደት መናእሰይ ንመንግስትን ኣብያተ ዕዮታትን ጥራሕ ዝግደፍ ከም ዘይኾነ ዝሓበሩ ዶክተር ገብሩ ብምዃኑ ድማ ዘይመንግስታዊ ኣካላትን ብዋናነት ድማ ሕብረተሰብ ባዕሉ ሓደጋነት ስደት መናእሰይ ብምርዳእ ደቁ ካብ ዘይሕጋዊ ስደት ክከላኸል ከም ዝግባእ ኣረዲኦም ኣብቲ መድረኽ ዘተ መናእሰይ መራሕቲ ሃይማኖት ኣካላት ጸጥታ ቤት ፍርዲ ኣካላት ፍትሒ ደቂ ኣንስትዮን መንግስታዊ ኣካላትን ብምርካብ ኣብ ጉዳይ ፍልሰት መናእሰይ ዝጠመተ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ብምድጋፍ ብዕምቆት ዘትዮም እዮም ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ንምፍታሕ ጭቡጥ ናይ ትክልል ዓቕሚ ብምግንዛብ ዝከኣል ኩሉ ክስራሕ እዩ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዘለዎም ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ክፍትሓሎም ንቢሮ ጥዕናን ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይን ሕቶታት ምቕራቦም ይፍለጥ እዩ ክብል ገሊጹ ንሕቶን ጠለብን ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ንምፍታሕ ድማ ፈለማ ብመሪሕነት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ
5 ጉንበት 2017 ዓ.ም ካብ ትሽዓተኦም ማሕበራት ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ምስ ዝተወከሉ ኣካላትን ዘመልከቶም ሓለፍቲ ቢሮን ኣብ ዝተረኸብሉ ዘተ ምይይጥ ተኻይዱ ምዃኑ ተሓቢሩ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዝሃብዎ ኣንፈት መሰረት ከዓ ካብ ዘመልከቶም ኣብያተ ዕዮ ዝተወከሉ ምክትል ሓለፍትን ላዕለዎት ክኢላታትን ከምኡ እውን ካብ ክሎም ማሕበራት ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ሓደ ብምውካል ኮሚቴ ብምጥያሽ ምስ ናይ ክልልና ጭቡጥ ዓቕምን ኩነታትን ኣዛሚዶም ን4 ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብቶም ዝቐረቡ ሕቶታትን መፍትሒ ሓሳባትን ብዕምቆት ምክክር ብምክያድ ውሳነ ሓሳብ ብጽሑፍ ከቕርቡ ተገይሩ እዩ። በዚ መሰረት እቲ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሓለፍቲ ዝምልከቶም ኣብያተ ዕዮን ኣብ ዝተረኸብሉ ነቲ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ብዝርዝር ክቐርብን ከረድእን ዝተገበረ ኮይኑ ኣብ ዝተደረኹ ሰፊሕ ምይይጥን መርድዳ ምስ ተገበረ ድማ እቲ ዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ተቐባልነት ረኺቡ በዚ መሰረት ትማሊ 22 ጉንበት 2017 ዓ.ም ብመሪሕነት ክቡር ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኩሎም ዝምልከቶም ሓለፍቲ ቢሮን ተወከልቲ ኩሎም ማሕበራት ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይን ኣብ ዝተረኸብሉ ሰፊሕ መዛዘም ዘተ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብቶም ዝቐረቡ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ዳርጋ ኣብ ዝበዝሑ ኣብ ሙሉእ ምርድዳእ ዝተበጽሐ እንትኸውን ኣብ ሓደ ክልተ ዛዕባታት ግና ንቅድሚት ካልኦት ዝሐሹ ናይ መፍትሒ ሓሳባት እንትቐርቡ ደጊምካ ምርኣይ ከም ዝከኣል ኣብ ሓበራዊ ስምምዕነት ተበፂሑሎ ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዘለዎም ፀገማት ተሰኪሞም ንህዝቦምን ንዓዶምን ክህብዎን ዝፀንሑን ዘለውን ግልጋሎት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘለዎ ክብርን ናዳን እናገለጸ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ሆስፒታላትን ኣብ ሓደ ሓፈሻዊ ሆስፒታልን ዝተረእየ ስራሕ ደው ናይ ምባል ተርእዮ ግና ነቲ ኣብ ሕሰም ዝርከብ ህዝብና መሊሱ ዝጎድእ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ነቶም ዝቐረቡ ሕቶታት ንምምላስ እውን ኣወንታዊ ኣበርክቶ ዘይገብር ምዃኑ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ንሕቶታት ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ፍሉይ ቆላሕታ ብምሃብን ተደጋጋሚ ዘተ ብምክያድን ዘቐመጦ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ብዝምልከቶም ኣብያተ ዕዮ ክፍጸም ናይ ስራሕ መምርሒ ዝተውሃበ ኮይኑ ከይዲ ኣፈጻጽማ እዚ ውሳነ ሓሳብ ዝከታተል ሓደ ጉጅለ ንኽጣየሽ ተወሲኑ ከም ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ናይጀርያ ብውሕጅ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጥሪ 110 በፂሑ ኣብ ማእከላይ ናይጀርያ ብዘጋጠመ ከቢድ ሓደጋ ውሕጅ ዝሞቱ ሰባት 110 ከም ዝበፅሐ ሰብ መዚ እቲ ሃገር ኣፍሊጦም ኣለው። እቲ ሓደጋ ካብ ርእሰ ከተማ ኣቡጃ ኣስታት 300 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ሞክዋ እዩ ኣጋጢሙ። ኣብ ማእከላይ ናይጀርያ ብዝወቅዐ ብርቱዕ ዝናብ ብዝተፈጠረ ሓደጋ ውሕጅ ብውሕዱ 110 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ንቢቢሲ ሓቢሮም ኣለው። ብተወሳኺ ቁፅሪ ዝሞቱ ክበዝሕ ከም ዝኽእል ስክፍቶም ገሊጾም። እዚ ኣብ ናይጀርያ ብሚካኤል ሙሳ ዝፍለጥ ቦታ ሓረስቶት ፍርያቶም ናብ ዕዳጋ ዘቕርብሉ እንትኾን ኣብቲ ቦታ ዘጋጠመ ሓደጋ ነቲ ከባቢ ናብ ዑና ከም ዝቐየሮ ይግለጽ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ንነዊሕ ሰዓታት ብዘይምቁራጽ ዝወቅዕ ዝናብ ልዕሊ 50 ኣባይቲ ምስቶም ነበርቲ በቲ ሓደጋ ውሕጅ ክውሰዱ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። መንግስቲ ናይጀርያ በቲ ሓደጋ ውሕጅ ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ ህጹጽ ሓገዝ ወሃብቲ ኣካላት ኣብቲ ናይ ምድላይን ምድሓንን ስርሒት ከጽንበሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ሎሚ ዕለት 23 ወርሒ 9 2017 ዓ.ም ምድላዋት ዜና ኣኽሱማውያን እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ምስ ዝተረፉ ምድላዋት ኣኽሱማውያን ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት